हेलो पिला माने आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो आउ बीएससी ओडिशा चैनल को मध्य सब्सक्राइब करि नै थिबो ता सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस करिथिबो आ जो माने प्रेस करिना हो ताको सब्सक्राइब करी ता साइड रे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करिनियो। आउ आजि जो आमे पोएम टी पढिबा को जाउछे ता हेउची तमर नुवा जो सिलेबस आछी बा नुवा जो बही आछी इंग्लिश बुक सेथिरे थर्ड चैप्टर अछि द सॉलिटरी रिपर। ओके या आम भल भाव पढ़ा बहुत ही बढ़िया पोएम जहाँकि लिखा जाइए क्या द्वारा ना विलियम वर्ड्सवर्थ को द्वारा लिखा जाइए। बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम जदि कहबा आमे तांकर जते भी पोएम अछि ता भितरु जदि बेस्ट पोएम को बछा जाए ता भितर सॉलिटरी रिपर मध्य रहिबो। सर विलियम वर्ड्सवर्थ को विषय रे आमे जानिबा सॉलिटरी रिपर मध्य पढ़िबा। तापर आउ गोटे कथा जे हमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जदि तुम माने जॉइन करिना हो ताले जॉइन करिनियो जार लिंक को मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देइछि तुम माने सेठी क्लिक करी जॉइन हे परिबो। आउ प्रत्येक वीडियो रो अपडेट मध्य सेठी पाई परिबो तुमर क्वेरी तुमर डाउट्स मध्य सेठी पचारि परिबो। आउ ता सहित एप्लीकेशन लेटर रिपोर्ट राइटिंग ये सब रो मध्य कॉपीज तुम मानु सेठी मिल जाई परिबो। आउ बाकी जहा जहा क्वेश्चन आंसर तार कॉपी मध्य सेठी व्हाट्सएप ग्रुप रे मु शेयर कर देबी। ओके चलो समय नष्ट न करी आगो बढ़िबा कंप्लीट करवा आज पूरा सॉलिटरी रिपर पूरा शेष जाए देख बहुत ही बढ़िया पोएम एंजॉयबल। ओके चलो सॉलिटरी रिपर विषय जदि आम कथा ता पूर्व तार कवि विषय में निश्चित भाव कथा जरूरी कहीं लिखिं जे से होती ब्रिटिश पोएट जड़े विलियम वर्ड्सवर्थ तांकर से जड़े एते बढ़िया कवि थिले नेचर को से एते सुंदर भाव में निजर कविता माध्यम से प्रतिस्थापन करि पारुथिले तमने जेतेबेले तांकर कविता गुड़ाक सब पढ़िबो सेतेबेले तार आनंद को तुम उपभोग करि परिबो। तेणु तांकर जो सेतेबेले जो एज थिला रोमांटिक एज अर्थात कल्पना जहाँ संसार नाही ताकू तार भीतर गोटे कंपैरिजन करी गोटे नुआ प्रकार गोटे धारणा सृष्टि करबा होची रोमांटिक एज रो गोटे गोटे रूल्स थिला कहले चले। तांको समय रे अनेक गुडी रोमांटिक कवि जहाँकर पोएट्री वर्तमान तुम माने 9th क्लास रे पढ़ी कि आसीच 8 रे पढ़ीच एवं ए वर्ष 10th रे मध्य पढ़िबो आउ आगो को मध्य +2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रे मध्य से सब पढ़िबो। तेणु या भितर ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ को कह जाए लेक पोएट कहीं से लेक डिस्ट्रिक्ट रे जन्मग्रहण करते जहाँ तुम बही रे लास्ट रे अच्छी तुम मैंने देखी पारुथबो। ए कविता को लिखिचंती विलियम वर्ड्सवर्थ जे कि तांकर जन्म केबे ना 7 एप्रिल 1770 रे अर्थात 16th सेंचुरी रे तांकर जन्म होइतला कोठी ना कोकरमाउथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट गोटे इंग्लैंड बहुत गोटे जगह अच्छी जो खाली बहुत गोटे लेक अच्छी आउ से एरिया मान नेचुरल ब्यूटी जो एरिया अधिक मात्रा थिला से एरिया जन्म आउ से नेचर को एत मात्रा भल पाउथिले आउ से नेचर ही सब प्रकार कविता ही से लिखिथिले। तेणु विलियम वर्ड्सवर्थ तांकर डेथ केबे हेतिला पिला माने ना एप्रिल 23 1850 रे अर्थात 1850 मसीह रे तांकर डेथ हो जाइथिला। ओके तेणु ही रिगार्डेड एज द वर्शिपर ऑफ नेचर तांको नेचर रो पुजारी अर्थात प्रकृति रो पुजारी बोली तांको कुआ जाए। लव ऑफ नेचर इज मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री तांको जो सब प्रकार कविता जिते भी कविता देख ता भितर मेजर थीम थिबो ता भितर नेचर ही कहीं से आगुर कही से थिले कौन ना रोमांटिक एज रो कवि अर्थात कल्पना शक्ति तांकर एते अधिका जे काल्पनिक जिनिस उपरे एते कल्पना सुंदर भाव में कल्पना करि पारुथिले प्रकृति को ता तांकर कवितार ही बारी होई पड़े। ओके तापर देखिए ही रोट अबाउट से कौन तांकर मैक्सिमम कविता ही रोट अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन तांकर ऑर्डिनरी लोक मानक ऊपर से अधिक मात्रा कविता लिखुଥିଲେ इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल और तांकर स्पेशलिटी ही एटा थिला जे से लोकल लैंग्वेज कोलोकियल लैंग्वेज जे ही से कविता लिखुଥିଲେ आ तांकर लोकल लैंग्वेज रे जो जहाँ जो एरिया लोक से ता से एरिया जहाँ कि हमें एठी गोटे वर्ड पाइबा जिंती लास गोटे स्कॉटिश वर्ड जहाँ जार अर्थ होची गर्ल। ओके तेणु से स्कॉटिश लोकल लैंग्वेज को यूज करिकी से सुंदर सुंदर कविता लिखि पारुथिले। फॉर हिम पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of powerful feeling arising from the emotions recollected in tranquility। अर्थ कौन एठी ना शांत चित्त
शांतचित्त वातावरण अर्थात शांतचित्त ट्रैंक्विलिटी जो इमोशन ट्रैंक्विलिटी जो इमोशंस कलेक्ट होता है रिकलेक्ट होता है इमोशन जो आवेग गुड़ाक से आवेग्र ओवरफ्लो पावरफुल फिलिंग्स स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फिलिंग्स गोटे स्वतःस्फूर्त गोटे प्रवहमान भाव में जो आमर मन भीतर जो आवेग से आवेगर गोटे स्वतःस्फूर्त प्रवाह को से पोएट्री को बोली कहती ओके तेणु से डाइट डेथ कौटी होता ना रॉयल माउंट गार्डन जो जहाँकि यूनाइटेड किंगडम रे केबे जहाँ मुझे आगुरी कही सारी 1850 मसीह ओके चलो आ लेट न करी कविता आरंभ करिबा ओके जहाँकि से स्टार्ट करुचंती एठी जे कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जो फर्स्ट तुम ये लाइन टे देइजे थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर समस्त तो आगुरी शुणिथिबो जे कि लिखिचंती किए ना जॉन किट्स ओके जॉन किट्स तांकर समसामयिक होचंती जॉन किट्स जहाँकर जन्म 1795 रे से भी जन्म हेइथिले ओके जेन तांकर कहीं ना सुंदर जहाँ आमर राधानाथ राय लिखुचंती सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसु थाए ओके द सिनिक व्यू ऑफ द पिक्चरस्क्यू साइड प्लेजर्स आवर आईज तेणु सुंदर सुंदर जिनिस आमको सब आम आखि को आनंद देता है द हंटिंग मेलोडी ऑफ कोकोस दिस आवर सोल हंटिंग मेलोडी जो आमको क्षताक्त करला भाया जो स्वर कहार कोकोर कोइलीर ताहा आमको सुदेश आम हृदय को आम आत्मा को शांति दिए ये सोलफुल टोन ऑफ ए सिंगर अम्यूजेस आवर हार्ट तेणु ये जो सिंगर गोटे जब सुंदर सुंदर भॉइस सुंदर स्वर आम आमको मध्य खुशी दिए आनंद दिए अम्यूजेस करे The moment we take leave of this sight of sound, they occur to us recurringly in flashback. ते से म्यूजिक ठार आम दूर को चली गले भी आम फ्लैशबैक रे ता कंटिन्यूअसली रिकरिंग गोटे पर गोटे बारंबार आम कान रे स्पंदित होता है वी कैन हार्डली पार्ट विथ देम आमे ताको एकदम बहुत कष्ट रे ताको छाड़ी था द वॉइस एंड द विजन हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अस तेणु ये जो वॉइस और विजन ये सबू किसी दुईटा जाक आम उपर गोटे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छाड़ी दिए दे कंटिन्यू टू बी ए पेरिनियल मेमोरी विथ अस तेणु यह आम सहित गोटे मेमोरी है आम सहित जोड़ी जाए आमर स्मृति रे रही जाए दे नेवर सीज टू बी ओके हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक तुम एमती के चार्मिंग केते सुंदर ब्यूटी और म्यूजिक को अनुभव करिछ कि यू मस्ट हैव तुम निश्चित भाव में करिथिबो आशा करूची वेल लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम टू नोट हाउ द म्यूजिक ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल एक्सरसाइज एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माइंड ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ केमिति गोटे स्कटिश गर्ल जे कि विलियम वर्ड्सवर्थ को मन रे तार गीतर छाप छाड़ी जाइछि तार जो स्वर छाप छाड़ी जाइछि कवि मन रे आमे ताहा एठी कविता रे देखिबा ओके जा पाखरे बही अछि देखो नले जा पाखरे पीडीएफ अछि देखो आमे आरंभ करबा टेक्स्ट जाकि तुम बुक रे जा अछि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड yon solitary highland lass reaping and singing by herself stop there or gently pass कवि एठी कमांडिंग वॉइस रे कहउचंती ओके बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड रही जाओ देखो बिहोल्ड माने देखिबा कमांडिंग वॉइस रे काहा को देखिया पई कह जे देखो हर सिंगल इन द फील्ड से एकुटिया जो फील्ड रे अछि योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस योन माने ये गोटे ओल्ड वर्ड जहाँ की कहीं यूज कराई ना ओवर देयर पाई ही यूज कराई ओवर देयर सेठी देखो सॉलिटरी हाईलैंड लैस सॉलिटरी कौन ना निर्जन एकुटिया हाईलैंड लैस ये जो हाईलैंड को आम जब बुझा चाहिए ताने ये कविताटा स्कॉटलैंड रो गोटे एरिया रे लिखा जाइए स्कॉटलैंड रो गोटे एरिया रे जो हाईलैंड लो लैंड दी प्रकार कहीं हिली एरिया को हाईलैंड कह जो लोअर एरिया को लो लैंड कह हाईलैंड लोकंकर भाषा टिके इंग्लीश टा टिके वर्तमान इंग्लीश भाया नुहे से इंग्लीश ठार टिके लोअर क्लास इंग्लीश था जमी आम ओडिया कहचे अलग अलग प्रकार ओडिया अलग अलग शुणा जाती इंग्लीश से अलग प्रकार इंग्लीश शुणा जाए तेणु हाईलैंड लो लैंड दीटा जगह अच्छी आउ गोटे जगह लास्ट को लिखा जाए जो दीप कथा से देखा तेणु टोटल ये पोएम रो एरिया टी स्कॉटलैंड रे ही ए जो एरिया सीनिक ब्यूटी टा को सेट करा जाइछि ओके तापरे जदी कहा जाए तन विलियम वर्ड्सवर्थ तांकर जो मैक्सिमम कविता निजर एक्सपीरियंस लिखि छांती किंतु एई जो पोएम टी से एठी लिखिचंती से लिखिचंती
ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଏଠି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାର ସ୍ୱରଟିକୁ ମଧୁର ସ୍ୱରଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଏମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁ ତାହେଲେ ପଏମର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍ କ'ଣ, ଲାସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଗର୍ଲ, ଲାସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗର୍ଲ। ଓକେ, ଲାସ୍କୁ ସ୍କଟିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସ୍କଟିଶ ଇଂଲିଶରେ ଲାସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ଲ। ଓକେ, ବି ହୋଲ୍ଡ ହର ସିଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ୟୋନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟପ୍ ହିୟର ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍। ରିପିଂ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଫସଲ କାଟୁଛି ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ କାମ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ରିପିଂ ଅର୍ଥାତ୍ କାଟୁଛି ଫସଲ ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ସେ ପିକ୍ଚର କାଟୁଛି, ଆଉ ଗୀତଟା ତ ଶୁଣି ହେବ ଖାଲି, ତେଣୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ମୁଁ। ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର, କବି କହୁଛନ୍ତି ରହିଯାଅ, ନହେଲେ ଚୁପଚାପ, ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଯାଅ। ଓକେ, ଏଇ ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଆଶା କରୁଛି ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଥିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓକେ, alone she cuts and binds the grain, alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କବି ନା alone she cuts and binds the grain, ନିଜେ ସେ କାଟୁଛି ପୁଣି ନିଜେ ସେ ବାନ୍ଧୁଛି, binds the grain ସେ ଯେଉଁ ଫସଲକୁ, and sings a melancholy strain, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲାନକଲି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖଦ ସଙ୍ଗୀତ। ମେଲାନକଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦ। ଓକେ, melancholy strain ଅର୍ଥାତ୍ song and sings a melancholy strong। ଓ listen, ରୁହ ଶୁଣ, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କବି, ରୁହ ଶୁଣ। for the vale profound, ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଭେଲି, ସେ ଯେଉଁ ଭେଲି ଏରିଆ ପାଇଁ ଭେଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, କବିତାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଭେଲି ପାଇଁ ଭେଲ୍। for the vale profound ମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ, is overflowing with the sound, ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଲିଟା ଗଭୀର ଭାବରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ତାର ସାଉଣ୍ଡରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛି ସେ ଭେଲିରେ। ଓକେ, ଇଏ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travelers some shady haunt among Arabian sands। এই ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି, ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ नो ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଯାହା ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବ। ଡିଡ୍ ଏଭର ଚାଣ୍ଟ, ଏମିତି କେବେ ବି ଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଣ୍ଟର ସ୍ପେଲିଂ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଓଲ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ CHANT, ଚାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାଣ୍ଟର ସ୍ପେଲିଂକୁ ଏଠି ଚଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଓଲ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀର କବି ସେ, ତେଣୁ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଏମିତିକା ଇଂଲିଶର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ନୋ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, କେବେ ବି ଏମିତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଏମିତି ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଆରେବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆରେବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥାଏ ଦେଖିଥିବ ମରୁଭୂମିରେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲର କିଛି ଯେଉଁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ଥକା ହୁଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଏଠି ଟ୍ରାଭେଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଥକା ହୁଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଓସିସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ ଯଦି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଳିଯାଏ ଆଉ ତା ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଗଛ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସେଡି ହଣ୍ଟ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ସେମିତିକା ଯେ ଓସିସ୍ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଥକା ମେଣ୍ଟେଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତେକି ବନାଯାଇଛି, ସେମିତିକା ସଙ୍ଗୀତ ଏଠି କବି ମାନେ ଝିଅଟି ଗାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଯେ ଫସଲ କାଟୁଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ। ଏ ଭଏସ୍ ସୋ thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest havraids। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଭଏସ୍ ସୋ thrilling never was heard, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛ ନେଭର, ଏଠି VNE
ভি জায়গায় ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମା ଲେଖିକି ଉପରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଦେଇଦେଉ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆଗକୁ ଆ ନ ଲେଖି ଯେଉଁଠି ଆ ଥାଏ ସେମିତି ତା ଉପରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଦେଇଦେଉ। ସେମିତିକା ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋକୋ ବାର୍ଡ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋକୋ ବାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି କେମିତି ରାବେ ଜାଣିଥିବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ସେମିତିକା ଥ୍ରିଲିଂ ଭଏସ୍ ତାର। ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଟ୍ସ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ସେଇ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦୂରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ଏଇଠି ତମେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ କେମିତି ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହର୍ଭିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଥାଏ, ସେଇ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ହଠାତ୍ କିନା କଛି ଗୋଟେ ଠକ୍ କିନା ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁପ୍ କିନା ବସିଥାଉ, ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ବି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେମିତିକା ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳିଆ ସେଇ ମେଲାନକୋଲି ସଙ୍ଗଟି ସେ ଗାଉଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ। କ'ଣ ନା, ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ସି ସିଙ୍ଗସ୍। କେହି ମୋତେ କବି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କବିତାକୁ। ୱିଲ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ସି ସିଙ୍ଗସ୍। କେହି ମୋତେ କହିପାରିବ କ'ଣ ସେ ଗାଉଛି? ପରାପ୍ସ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖଦ ଭରା ସିଚୁଏସନ୍ ତା ଭିତରେ, ଦୁଃଖଦ ଭରା ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଏମିତିକା ଗାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖଦ ହେଇପାରେ? କବି ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ନିଜର ଅନ୍ଦାଜା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ଏମିତିକା ଗୀତ ଗାଉଛି ବା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଫର୍ ଓଲ୍ଡ ଅନହ୍ୟାପି ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। କୌଣସି ଏକ ଦୁଃଖ ବାଲା ଫାର୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଦୂରର କୌଣସି ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନରୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ। କୌଣସି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ତା ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଏମିତି ଗାଉଛି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଗାଉଛି। ନା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଉଛି? ଆଗକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ, ନା ଓର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ହମ୍ବଲେ, ବା ସାଧାରଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ସେ ହମ୍ବଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ଘଟଣାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସେ ଗାଉଛି ଗୀତଟି। ଏମିତି ଗାଉଛି ନା ଫ୍ୟାମିଲିୟର ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଡେ। ଆଜିର କୌଣସି ଗୋଟେ ତାର ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଉଛି। ନା ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ ଲସ୍ ଅର୍ ପେନ୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁଃଖ, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି ହଉ ବା ବନ୍ୟା ହଉ ବାତ୍ୟା ହଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ଆସିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାଉଛି। ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍। ନା କାହିଁକି ଏମିତି ସେ ଗାଇ ଚାଲିଛି? ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଥିମ୍। ପୁଣି ଦେଖ ସେମିତିକା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଥିମ୍ ଦ maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଥିମ୍, କୋଉ ବି ଥିମ୍ ହଉ, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଗାଉଥାଉ। ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି, କୁଆଁରୀ ଝିଅଟି sang ଗାଉଥିଲା। ଏଜ୍ ଇଫ୍ ହର୍ ସଙ୍ଗ କୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡିଂ। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତାର ଗୀତର କୌଣସି ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ନଥାନ୍ତା। ଇଫ୍ ଆଇ ସ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏଟ୍ ୱର୍କ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ସେ କାମରେ ଗାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ। ଏଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ସିକଲ୍ ବେଣ୍ଡିଂ। ସିକଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ଦା କୁହାଯାଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ଏଇଠି। ସେ ଓଭର ଦ ସିକଲ୍ ବେଣ୍ଡିଂ, ସେ ସିକଲ୍ ବଙ୍କା ଯେଉଁ ଦାଟିକୁ ଧରିକି ଯେଉଁଥିରେ କାଟନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଗୀତକାର ତାର ଗାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ନା ଆଇ ଲିସନ୍ ମୋସନଲେସ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋସନଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅପ୍ ଦ ହିଲ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ କବି କୌଣସି ଏକ ହିଲ୍କୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଇ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅପ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚଢ଼ୁଥିଲି ଅପ୍ ଦ ହିଲ୍, ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଇ ବୋର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ ନୋ ମୋର୍। ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟି ମୋ ହାର୍ଟରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାର ବାର ମୋତେ
ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଏମ୍, ଏତିକି ହେଉଛି ପଏମ୍। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗଲା ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଓକେ, ଆଉ ତାର ଗ୍ଲୋସେରୀ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏସବୁ ତାର ଗ୍ଲୋସେରୀ। ଓକେ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। profound ଯାକି deep, chaunt ଯାକି chant spelling ଦେଖ, sing, weary अर्थात very tired after working, थका हुआ ଯାହା ମୁଁ କହିସାରିଛି already, band group of people, a haunt a place visited frequently, ଆଉ shady haunt अर्थात oasis a place ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ the where trees in the desert to rest and relaxation ତାକୁ କୁହାଯାଏ shady haunt, Arabian sand, farthest hermits, plaintive members, humble and sickle। ये सब तुम देखिपारुथिବ, तुमने कॉपी रे मध्य निजर जदि बही नाही तारे लेखिपार। ओके, तेणु आज एतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करवा। आशा करुच्ची पोएम टी समस्त बोधगम्य होइथिबो, कम्प्रिहेंसिव। ओके, थैंक यू।